Ang pinakaunang tigumanan nga natukod pinaagi sa tuigsoon usab na si imahan ni Brad Edgar si Brad Fred Samudal mga igsoon, no? So niabot po dito mga 60 ka tuig mga igsoon. Apan salamat usab ko sa Ginoo labi na sa hiyas nga gihatag kanako nga sa tinuod lang mga igsoon ako ulawon jud ko. Apan tungod kay gibansay ta, no? Sa ato ang mga banggihita pod nga mga mag-uwali labi na si Brad Fred, si Brad Edgar nagtabang ka nako alang sa pagpadayon Lakuna, di ba? Halos kada Domingo gikan inigan mo ato gid sa dito sa Baroy kay mo dala dito sa simbahan. So say gani sayo kay si Brad Lakuna, say kami pay malit. Mga igsoon na. Wala nga bansay ta diya sa Ginoo kay gikan sa bata pa, no? Hantod nga kanunay sige pagsimba sa Ginoo pangalagad muna nga hatagan usab kita og hiyas, no? Nga maoy mo puli dito sa Baroy mga igsoon nga maoy mo dumala, no? Kay kung ato makita mga igsoon sugot bata, no? Nga dinhi ani nga dito sa Baroy Church of Christ kay wala naman si Brad Fred, namatay naman. Lahit na simbahan ang mo barog dito, no? Di kita sugot bisan diri sa punta panahon. Lahit na simbahan ang mupuli dinhi. Di ba? So di kita mosugot mga igsoon. So ang Church of Christ ang iglesia sa Panginoon ingon siya nga walay makabuntog bisan pa ang hadis, di ba? Bisan pa ang kamatayon. Mga igsoon dili makabuntog sa iglesia nga tukuron sa atong Ginoo. O kana pon mga igsoon tungod po usab kanato, no? Nga ligunta diya sa pagpangalagad. Usaon na lang kita tarang mamalhin ta sa laing simbahan, di ba? So mawala ang maong kalikod sa Church of Christ kung wala na ang mga membro, mga igsoon. Apan tungod kay kita likon nagpadayonon kay ang pagsimba nato pagpangalagan nato sa Ginoo matapos na magyuning hantud nga kita mamatay, di ba? Apan napay nga mo sunod. Nga ato mga anak, mga batanon, di ba? Next generation muna siya mga igsoon. Muna nga diri sa punta panahon, no? Inaot mga igsoon nga ligunta sa kanunay. Kay mo na ito paghisgutan karon, no? Samtang kita naggatigulang. Pila ka tuig nga doy pulo na, no? Dito sa Baroy 60 na ka tuig kapin. So samtang nagkatigulang mga igsoon, noon ako makita nga samtang magkatigulang na ang tao ay nagkayo na din kayo